Dragi moji, dobro mi došli. Evo novog cvetnog videa za vas. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. A u ovom videu predstavljam vam jedan predivan mirisni grm koji morate imati u svom vrtu. Osmanthus fragrans je predivni dekorativni mirisni grm čiji cvetovi mirišu na kajsiju. Osmanthus fragrans je zimzelena vrsta koja može da raste kao grm ili manje drvo. Drugačije nazivaju ovaj grm mirisna čajna maslina. Ako ste u potrazi za ukrasnim biljkama koje se ne održavaju preterano, Osmanthus mirisni je savršen izbor. Pored svog spektakularnog izgleda i predivnog mirisa, ova biljka se veoma lako održava. Ovu predivnu baštensku biljku možete posaditi i kao živu ogradu. Ova mirisna maslina dolazi iz nekoliko regiona Azije. Može da raste u planinskim predelima na većim nadmorskim visinama. Cvetovi mirisne čajne masline su izuzetno mirisni i lepi, a miris im podsjeća na kajsije. Ovaj grm igra važnu ulogu u tradicionalnoj kineskoj medicini. Kinezi prave i čaj od osmanthusa koji je izuzetno popularan. Koriste ga i u kuhinji kao dodatak mnogim dezertima. Osmanthus fragrans nije toksična biljka ni za životinje ni za ljude. Možete bezbedno da ga uzgajate u bilo kom delu vrta ili dvorišta želite. Možete ga kombinovati sa sledećim biljkama i grmovima: abelijama, šimširom, dnevnim ljiljanom, nebeskim bambusom, petunijama, gardenijama, žutikama, rododendronima. Ova biljka može da poraste preko 2,5 metra u širinu i visinu, zato je izuzetna za žive ograde. Ako dobro negujete grm, on ima izuzetno dug životni vek. Osmanthus ima gustu, uspravnu, ovalnu krošnju. Ima brojne ovalne tamno-zelene listove koji imaju cele ili nazubljene ivice. Mirisni osmanthus cveta na proleće i u jesen, međutim u jesen cveta mnogo izdašnije. Tokom ovih godišnjih doba biljka proizvodi grozdove koji sadrže mnogo sitnih cvetova sa 4 dela. Proizvodi cveće u širokom spektru boja kao što su bela, narandžasta, žuta, bledožuta ili narandžasto-žuta. Sve boje cvetova mirišu na kajsiju. Na proleće se prihranjuje đubrivom sa sporim oslobađanjem da bi podstaklo cvetanje. Biljku obavezno na jesen zaštitite od mraza. Orezuje se tek nakon završetka perioda cvetanja i pre nego što počne prolećni rast. Ako ga orezujete tokom perioda rasta, rizikujete da odsečete sve cvetne pupoljke. Ove predivne cvetove zamenjuju plodovi koji se obično nazivaju košticama, koje su ljubičasto crne boje. Svaki plod ima jedno seme sa tvrdom ljuskom i dostiže zrelost oko 6 meseci nakon cvetanja. Grm najviše voli sunčana mesta i sunčane pozicije, jedino ako ste u tropskoj klimi posadite ga u polusenci. Možete ovaj grm uzgajati u velikim saksijama ili ćupovima i unesite ih pre zime u zatvoren prostor. Ova biljka je izuzetno otporna na štetočine. Mogu je napasti samo lisne uši. Oboljeva samo od truleži korena ako preterate sa zalivanjem, a može ponekad dobiti i pegavost listova. Sve ove probleme rešit ćete uljem nima koje treba nanositi bar jednom mesečno. Ako ga uzgajate u zatvorenom prostoru i nema dovoljno svetlosti, može izgubiti listove. Uspeva na svim vrstama zemljišta, a voli više kiselkasto zemljište. Zemlja treba da bude dobro drenirana da ne bi dobio trulež korena. Orezivanjem možete oblikovati ovaj grm kako želite i visinu koju želite.
ali nemojte odjednom skidati više od 1/3 njegove visine. Što se zalivanja tiče, samo prve godine rasta nakon sadnje zalivajte je redovno, a kasnije kada se dobro uspostavi možete zalivati samo jednom nedeljno. Ovaj grm se veoma lako razmnožava semenom i reznicama. Pomešajte pesak sa zemljom za saksije i ovom mešavinom napunite manje saksije. Uzimaju se reznice sa poludrvenih stabljika dužine 20 cm. Donji listovi se uklone, a reznica se umoči u cimet ili u hormon za ukorenjivanje. Reznice ubacite u vlažan supstrat, zalivajte ih redovno raspršivačem, rastvorom cimeta i vode. Saksije stavite napolje na indirektno osvetljenje. Ako im tlo bude vlažno, reznice će imati jak korenov sistem nakon 3 ili 4 meseca. Seme osmantusa sporije klija, ali i dobit ćete iz njega nove sadnice. Ovaj predivni grm možete kupiti u rasadnicima cveća preko interneta.